میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے بھی اور خود بھی جاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. آج ہمیں 180 سے زائد سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر نوٹس لے کے آپ اس پروسیس آف انلیگلٹیز اینڈ irregularities کو ختم کریں. یہ ایک دن کا کام ہے. میں نے 3 دن کا کہا ہے ان کو، لیکن ایک دن کا کام ہے. سیشن جج اس کو سپورٹ دے دیں، اسسٹنٹ ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج، ان کو کہیں جی فارم 45 چیک کر لیں، یہ اصلی ہیں، جو نقلی ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اصلی کے مطابق. اچھا پھر میرے والے فارم تو نہیں ہے نا، سب کے پاس ہیں اسلام آباد میں. آپ اصلی فارم کے مطابق گزٹ نوٹیفائی فارم 47 بنائیں، 48 بنائیں، گزٹ نوٹیفائی کر دیں، ان کو آپ ووٹ دے دیں. جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ جاتی ہوئی آپ ٹریبونل میں چلے جائیں، مگر اس طرح کا فراڈ عوام کے ساتھ نہ پاکستانی قبول کریں گے نہ کوئی دنیا قبول کرے گی. آج پوری انٹرنیشنل ورلڈ بول چکی ہے اور بول رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے. آج ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے خونی انقلاب آئے گا، اور اس کا نقصان تمام ان شخصیات کو بھی ہوگا، ان اداروں کو بھی ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہوگا. اور یہ جو ڈاکہ زنی کر کے سر عام خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم و حیا اور غیرت آپ نے ختم کر دی ہے. تمام پولنگ ایجنٹ سے آپ پوچھ لیں. آج میں ہو کر آئے ہوں اپنے حلقے کے، ہر گلی محلے ہر پولنگ اسٹیشن پہ الحمدللہ ہم جیتے ہیں. ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں، ان کے اپنے لوگ. مجھے بتائیں کس منہ سے آپ وہاں گزریں گے؟ کسی شادی پہ، کسی غمی پہ، کسی ایریا میں جہاں سے گزریں گے، پہلے لوگ اگر چور کا نعرہ لگاتے تھے اب ڈاکو کا نعرہ لگائیں گے. اس ڈاکہ زنی پہ اگر آپ خوش ہیں تو افسوس کی بات ہے. آپ پبلک کو، عوام کو، اپنے ویل وشر کو اور اپنے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ڈاکہ زنی جائز ہے؟ آپ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک فالو کرتی ہے. پبلک آپ کے بھی فالوور ہیں، ہمارے بھی فالوور ہیں. میجورٹی آج عمران خان کے فالوورز ہیں، لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ چوری بھی جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو ڈکیتی بھی جائز ہے، ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اور اس پہ دھمال ڈالنا وہ جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے، اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے. اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا. تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے. آج سارے لوگ بول اٹھے ہیں، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہیں وہ سب بول رہے ہیں. تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دیں، ہمارا ادارے دیں کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دیں. اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. یہ جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا، یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے؟ ساری گل ہو گئی ہے. اور جنہاں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے، ہماری بات عوام سے ہوئی ہے، اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات، مجھے پتا چلا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو، پولیس کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئیں، اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پیٹے ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ
हम वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। और पिशावर में 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने की कोशिश की गई। एक शख्स बाहर फायरिंग करता हुआ नजर आया उनके जलसे के बाद, जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सब आपके सामने है। कौम को मद्देनजर रखना चाहिए कि यहाँ किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह जो कल केस लगाए हम उनके पास जाएंगे और मेरा खत भी मैं उनके पास पेश करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फर्ज है कि आज की सिचुएशन में आप सुओ मोटो नोटिस लें या पटिशन की सूरत अडॉप्ट करें और इस पे आप कानून के मुताबिक जुडिशियल इंक्वायरी करें और इस वक्त तक साफ और शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साइडलाइन कर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के लोगों को जिनके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाए, जैसे मेरे केस में सरीहन और वाज़ेहन मिसकंडक्ट नजर आ रहा है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए कि क्या आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि जब एक तरफ आप स्टे देते हो, दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर स्टे देता है और फिर भी आप इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो ये क्या आपके स्टाफ का मिसकंडक्ट है या आपका अपने स्टाफ पे कंट्रोल बाकी नहीं रहा या आपको भी इन चीजों का सारा एहसास खत्म हो गया है, ताकि इन सारी चीजों का जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वहां अपनी पोजीशन पे बैठा रहना और फिर भी देखेंगे वो मुनासिब नहीं है। मुझे देखें 2 दिन थे, सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिनों में क्यों नहीं आपने पटिशनें सुनी, क्यों नहीं इलेक्शन जो पटिशनें आपके पास पेंडिंग हैं, आपको तो दिन और रात काम करना चाहिए था। तो दिन और रात आपको बाकी चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन 2 छुट्टियां करके आप बैठ गए। लोगों का मैंडेट, करोड़ों लोगों का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक हुआ है और आपको उस बात का एहसास ही नहीं है। आखिरी बात देखें, आज भी वक्त है, मुल्क आपका तबाह बर्बाद हो चुका है। दी इकोनॉमिस्ट ने बड़ी एक आर्टिकल छापा, आप अगर सारे दोस्तों को पढ़िएगा, वो कहता है ना अब इनके पास दोस्त बाकी रहे ना ही इनके पास पैसा बाकी रहे और डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं जो उसने पूरी तफसील दी है जो कुछ हम कर रहे हैं। देखें, IMF आ रहा है मार्च में, आज वक्त है मुल्क के लिए, मेरे और आपके मुल्क है, हमारा मोहब्बत हम करते हैं अपने मुल्क के साथ, इदारे वाले लोग भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाती अनाद, जातियात और सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में आप इतना आगे चले गए हैं कि आप वापसी के रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को सोचें, 25 करोड़ आवाम का सोचें। माशी तबाही हमारी हो चुकी है और मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट तक पहुंच चुका है। दोस्त आपने पहले खत्म कर दिए हैं और आपस की चपकलश, सियासी अदम इस्तेकाम, इसके जरिए जो आएगा इलेक्शन में, जो डाकू को अगर आपने बिठा दिया, मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और डिफॉल्ट अगर हो गया, खुदा न खास्ता, सिविल वॉर शुरू हो जाएंगी और वो खाना जंगी आगे ले जाएगी, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आज जिस घर में हम रहते हैं उस घर में बिजली के बिल की सूरत में हम किराया देते हैं प्रैक्टिकली, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है आम आदमी के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि सारे जो मुख्तदर लोग हैं, सारे इदारे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं और अदलिया है, उनके सोचने का मकाम है। अवाम ने अगर किसी को मैंडेट दिया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इन मसाइल से उनको निकाल सकती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सख्त पॉलिसियां अपनाएगी, उनके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट होगा, ओवरसीज का ट्रस्ट होगा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर का ट्रस्ट होगा, ताकि वो आके उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। वरना जो बेरोजगारी तबाही हो चुकी है, उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी आपकी एट रिस्क आ चुकी है। वो एट रिस्क आने के बाद आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा आने वाली हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हफ्ता 2 हफ्ते बहुत अहम है, इसलिए इस हफ्ते में सोच लें, जिसका हक है उनको वो मिलना चाहिए ताकि मुल्क आगे की तरफ शहशाद साहब ये बता दें कि जिस तरह की सूरत हमने देखी है, वही जो डीसीज थे जो आपके 16 एमपीओ और 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी करते थे, वही अब डीआरओ आरोप बने हुए हैं। तो आप समझते हैं कि अभी भी आप लोगों को तवक्को है, जैसे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता किया करते थे अगवा होने के बाद, अब वही डीसी जो सच बोल रहे हैं, वही कमिश्नर अगवा हुए हैं, तो उनको बाजियाब कराने के लिए आप लोगों ने क्या कोई इकदाम किए हैं? क्योंकि वो बाहर आके तो ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे वो 9 मई के वाकये की मजम्मत करते थे, पीटीआई से लातलफी करते थे और कहते थे हम बगैर प्रेशर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसी सूरत का सामना है
ईमानदार लोगों को बचाने के लिए कब आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं उसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब को भी कहेंगे कि आप इसमें जुडिशियल इंक्वायरी करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इसलिए कि अगर कोई भी बंदा सच बोलता है तो उसके सच को अहमियत देनी चाहिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम होना चाहिए। ये उसी की एक कंटिन्यूटी है, क्योंकि कल हमारा मुज़ाहरा था, कल ही ये प्रेस आई थी उनकी स्टेटमेंट, इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली 2 पॉइंट्स पे रखी है, कमिश्नर की स्टेटमेंट पे और मैंने जो खत चीफ जस्टिस को लिखा है। ये जिम्मेदारी अब अदलिया की डबल ट्रिपल हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि उनको ये जिम्मेदारी का एहसास होगा और उनको अपनी जिम्मेदारियां जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। मैं कंसर्न चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो आपने कह दिया कि उनको इस सारे मामले से बाहर रखकर इंक्वायरी करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के फैसलों के बाद भी पीटीआई पर ये हालात आए हैं, तो क्या चीफ जस्टिस साहब को खुद भी इससे बाहर रहकर एक अलग इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना चाहिए या उनको खुद अपनी सरबराही में ये इंक्वायरी करवानी चाहिए? दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि अब मामला आप लोगों का ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, आपके केस के अलावा जो बाकी केसेस भी हैं, तो ट्रिब्यूनल्स में केस लगते ही नहीं है, हाई कोर्ट में पड़े रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो भी 4-4 साल गुजर जाते हैं, लोग स्टे के ऊपर एमएनएस बैठे रहते हैं। तो अगर केसेस आपके जल्दी नहीं लगते तो उसके लिए क्या लाहेमल आप अपनाएंगे? क्योंकि सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं जिनका सेम केस है आपका। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें चीफ जस्टिस साहब ने 2 गलत फैसले किए हैं। मेरा शदीद उनसे इस मौजू पे इख्तलाफ है। नंबर 1 गलत फैसला उन्होंने किया जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक था, डीआरओ के मुतालिक था, हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वक्त ने साबित किया जो हम कह रहे थे वो दुरुस्त था। एटलीस्ट जुडिशरी के लोग होते तो ये जराइम में शरीक ना होते, कभी भी ना होते। तो इसलिए जो इस वक्त मुजरिमाना हरकतें कर रहे हैं ये, उसमें सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह जिम्मेदार है, उनका भी फैसला जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरा गलत फैसला उन्होंने रात की तारीकी में जो उन्होंने फैसला किया, जो देखें हमारा बल्ले का निशान था वो छीना गया और सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई गलत फैसला ये किया कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर निभाव दे दिया। चूंकि जी आपके इंटरनल इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुए, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के जो गारंटी देता है लोगों को कि हक राय दही कि वो अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दें, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही सेटिसाइड कर दिया या उसको सबॉर्डिनेट टू दी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। ये 2 गलत फैसले आने के बाद मेरा ख्याल है किसी सूरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद नहीं बैठना चाहिए किसी भी मसले पे जो इलेक्शन से मुताल्लिका है या पीटीआई से मुताल्लिका कोई भी है। उनको बेंच बनाने चाहिए, इंडिपेंडेंट बेंच हो, ऑनेस्ट बेंच हो, जिसमें बाकी सारे जजेस बैठ सकते हैं, फुल बेंच हो सकता है, फुल कोर्ट हो सकती है, 8 जजेस बैठ सकते हैं, बट एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुनासिब यही होगा।